न्याय पर लड़ाई परिवार तरफ राज्य सभापति सुब्रत कुमार दास और संपादक दिलीप कुमार साहू तत्वावधान में केन्द्रापड़ा जिला पब्लिक रीडिंग रूम ठारे एक सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित हो केन्द्रापड़ा जिला आली थाना अधीन देसाई ग्रामर विपिन मल्लिक हत्याकांड मामला को आली थाना बिना तदंतरे रफादफा कर केन्द्रापड़ा जिला एसपी को दाबीपत्र देवाई सांबादिक सम्मेलन कर जणाइले न्याय पर लड़ाई परिवार राज्य सभापति। गत 2022 मसीहा एप्रिल 30 तारिख में आली थाना देसाई ग्रामर विपिन मल्लिक को जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र कर अति जघन्य भाव में हत्या कर विपिन मल्लिक परिवार आली थाना अभियोग कला आली थाना केस नंबर 152/2022 रुजु करथिले। मो ना दिलीप कुमार साहू न्याय पाई लड़ाई परिवार राज्य संपादक। आज आपण मैंने जानी केन्द्रापड़ा जिला आली थाना अंतर्गत देसाई ग्रामर विपिन मल्लिक नामक जड़े व्यक्ति को जो भली भाव में अति निर्मम भाव आउ अमानुषिक भाव गाँ दांडे पिटी पिटी हत्या कले एवं से हत्या घटना जे आली थाना रे एमाने एक एफआईआर देले जो एफआईआर को भित्ति करी पुलिस एफआईआर रेजिस्ट्री कला एवं से केस रे 21 जनक ना रे परिवार एफआईआर देले किंतु पुलिस ता धरे 5 जन को गिरफ्त कला एवं 8 जनक ना रे चार्जसीट कला बाकी 13 जनक ना पुलिस चार्जसीट रु काटिदेला जेतु से जानी से एफआईआर रे 21 जनक ना रहिला एवं 161 स्टेटमेंट रे आंको समस्त परिवार रो सदस्य जे 21 जनक ना कहले पुलिस को भली भाव रे जे आउ बाकी 13 जनक ना काटिदेला जेहेतु से केस रो जे मुख्य अभियुक्त मनोज दास से होची शासक बिजु जनता दल रो सरपंच एवं सेठी जेहेतु से बिजु जनता दल कर्मी सेतिपाई पुलिस आक्रोशमूलक भावे से एमाने हेले दलित परिवार एवं गरीब खटिखिया लोक सेतिपाई पुलिस से मनोज दास एवं ता सहित तार 12 जन सहयोगी ना एफआईआर रु काटिदेला जेहेतु से होचंती से मनोज दास जे बिजु जनता दल सरपंच जेहेतु आली विधायक जे कि सान बाबू ना रे परिचित आपण माने समस्ते जानिथिबे प्रताप देव आली प्रताप देव जेहेतु प्रताप देवकर से खास अनुगत जो मनोज दास रहिले सी होउचंती प्रताप देवकर खास अनुगत सेतिपाई पुलिस जानी शुणी ए केस को एमिति भाव में यूटर्न कला जे कि से पीड़ित परिवार पाखापाखि 10 मास हेलाणी आज पर्यंत न्याय पाई पारु नांती सेतिपाई से आमे जे आमर राज्य रे गोटे ग्रुप अच्छी न्याय पाई लड़ाई परिवार आम न्याय पाई लड़ाई परिवार रे परी पीऊ आदित्य दास बहु आमे मिलित भाव एक लड़ाई लड़ुचु जे न्याय पाई लड़ाई परिवार से माने तांको परिवार से जो विपिन मल्लिक परिवार सहयोग लोड़िले एवं आमे भी मध्य से विपिन मल्लिक परिवार को राज्यर समस्त न्यायिक व्यवस्था बुली सारिबा परे मध्य से परिवार को कौनसी जगार न्याय देले नाही कारण जेहेतु एठी जे आली विधायक प्रताप देव एवं वर्तमान जे शिल्प मंत्री अछंती जेहेतु तांकर पूरा हाथ से सरपंच का मुंड ऊपर। नमिता मल्लिक घर देसाई घटना मोर जो सान ससुर को गत 30 एप्रिल 2022 रे जमीबाड़ी को केन्द्र करी जो भाव जघन्य हत्या करा जायतिला सेतिपाई आमे आली थानार द्वारस्थ होइतलु आली थाना 21 जन ना रे एतला देइतलु आली थानार आईआईसी जे आमर 8 जनक ना रखी 13 जनक ना काटिदेला ना काटिला परे से माने मिछ मकदमा आम ना रुजु कले जे कि आम जो पिला माने छोट छोट पिला माने दिल्ली रे रहउचंदी से माने दिल्ली रे रहिले किंतु गाँ रे चोरी केस तांको नारे पड़िला आम बंधु बांधव नारे भी चोरी केस पकेले किंतु आमे सबु प्रकार न्यायिक व्यवस्था बुली साइलुनी कौनसी जगार आमे न्याय पाई पारुनु एबे अभियोग आमे गोटे प्रेस मीटिंग आज करिचु प्रेस मीटिंग जरिया रे आमे जणाउचु जे हमर केन्द्रापड़ा एसपी को आउ हमर जो आली थानार आईआईसी अछंती सी त हम केसटा पूरा खाई देले हमको मोटा अंकर टंका मागिले आमे त तांको देई पाइलु ना आमे काहे कि ना आमे गरीब लोक आमे कोउठु एते टंका पाइमु तांको देमु देई टंका मागिले आमे देई पारुनु सी किंतु सी हमको कहले 2 लाख 3 लाख दियो हमर जो दिलीप कुमार साहू ना आमे तांको पैसा देई पारलुनी से सेते आम केसटा चपई देले
ଆମ ନାଁରେ ଓଲଟା ମିଛ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଅନଶନ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେମୁ। ଆଉ ଦେଶାଇ ଗ୍ରାମର ବିପିନ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲେ, ତାର ଗୋଟେ ଜମିବାଡ଼ି ଭାଗ ବଣ୍ଟରାକୁ ନେଇକରି ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେ ସାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିକିରି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଥାନାରେ ବି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲେ। ଥାନା ବି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଆ ଭିତରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରାମର ଯିଏ ସରପଞ୍ଚ ରହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ନବୀନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ବିପିନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଘରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ ରହିଲେ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ସୁଧୀର ମଲ୍ଲିକ ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପୁରା ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିପିନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭାଇ ବୋଉ ରହିଲେ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ଆଳି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏକତରଫା ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିପିନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ 21 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ 13 ଜଣଙ୍କ ନାମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ମାତ୍ର 8 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଆଳି ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ମନୋଜ କୁମାର ଦାସ ଦେଶାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଦେଶାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ନାମକୁ ଆଳି ପୋଲିସ ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟର ମାଡ଼ ମାରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ମାଡ଼ଗୋଳ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ନମିତା ବଳି ଧରାଧରି କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ ବିପିନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 3ଟି ମିଥ୍ୟା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଳି ଥାନା ପୋଲିସ ମୃତ ବିପିନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାମରେ କରିଥିବା ମକଦ୍ଦମା ବିଷୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେସ୍ 24।